Satoko est japonais. Mirë, po thot Satoko est Është japonais. japonaise. 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 Ouais. Et Jun est japonais. Shumë mirë. Ema, dyta. François Mirë, tash Ema, ndala këtu. Thot Françoise. Hein? Françoise Shumë mirë. Kemi thonë et UI lexohet ua, ha? Ndërsa Ua. se-in mes dy zanorëve kemi thonë z. Ha? Françoise. Françoise et belge. Tash g e j, belge me j. Belge. Belge. Euh, Do më thonë j, sikur shqipa, j, zhaba, ha? Belge. Vetë shko zhava, Ejmen. Sì, lo so. Gronuja, që shqiptojnë italisht? La rana. 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 Francesht thënë gronuj. Mirë. François et belge. Belge. Njëjtë. Kjo do të thotë është e pandryshueshme. Do të thotë belge është njëjtë si për femërore si mashkullore. Fisnik? Carla e espagnol. Carlos e espagnol. Do të thotë shqiptimi i njëjtë, a? Po. Veç shkruhet ndryshe. Qysh e ke shkruar Fisnik? Pa e, a? Pa e kum shkruar. Shumë mirë. Madame Suzanne, la suivante. Merci. Claudia Ah, et po lexohet Claudia, Claudia. Claudia. Po s'është AU. Claudia. Të emrat në currency, ka njerë do të thotë mund me qenë edhe Claudia. Po currency të emrat shumë, a? Në ke prasë që dina që është Claudia? Varet pikojt është. Po, parimisht atë në qofë se e njen. Na ta lexojmë me lexu do të thotë francesisht është Claudia. Se është me AU, ha? AU kemi thonë sipas rregullave. Lexohet U, ha? Sigur këtu për shembull au Japon, ha? Claudia est autrichienne. Lexohet një herë këtë? Autrichienne. Autrichienne. Autrichienne, shumë mirë. Sigur italienne, ha? Autrichienne. Karl est autrichien. Jo, tash autrichien. Pa në, heket ky ne edhe ja. Autrichien. Autrichien, shumë mirë. Karl est autrichien. Claudia est autrichienne. Karl est autrichien. Claudia est autrichienne. Karl est autrichien. Si më thonë Claudia est italienne, Karl est italien. Ha? Shumë mirë. Shumë finesa kjo frangjishte. Mirë, këtu do të thotë duhet më përgjigj me négation, ha? Vous devez répondre avec la négation. Vous êtes, hein, comme dans l'exemple, vous êtes professeur? Non. Je suis étudiant ou bien étudiante. Hein. On commence avec Fisnik. Fisnik, vous êtes photographe? Et vous êtes photographe? Je suis photographe. Fisnik, do të ti përgjigjesh me negacion. No, jo. Edhe thu një profesion tjetër. Për shembull, çfarë dusha? Çka mësum? Po. Mësum disa prej Regarde. Encore une fois, vous êtes photographe? Non, je suis directeur. Très bien, vous êtes français?
Non. Ah, ok. Fisnik quoi. Non, je suis albanais. Vous habitez en France? Non, j'habite en, je thot en Suisse. En Suisse. En Suisse. Vous êtes dans le cours d'italien? Non, Je suis je suis dans, dans le cours. dans Regarde. les cours de français. Très bien. Emma, c'est ton tour. Tu es photographe, Emma? Non, je suis étudiante. Très bien, tu es étudiante. Tu es française? Non, je suis kosovare. Très bien. Tu habites en Italie? Oui. Tu habites en France? Non, Non, j'habite. Oui, non, j'habite. j'habite en Italie. Mais le Totashamana, en Italie. Hein, né en Italie. Tu es dans le cours d'anglais? Non. Je suis dans le cours français. De français. Hein. Je suis dans le cours de français. OK? Für den Herrn, Emma. Je suis dans le cours de français. Schön. Madame Suzanne, vous êtes photographe? Non, je suis secrétaire. Secrétaire. Un secrétaire. Je suis secrétaire. Vous êtes française? Non, je suis albanaise. Très bien, je suis albanaise. Vous habitez en Suisse? Non, je habitais. Bien, j'habite. J'ai habité Non, moi suis en- j'habitais. Hein. Attends, juste un peu. Oui, j'habite. j'habite en Italie. Très bien, j'habite en Italie. Vous êtes dans le cours d'albanais? Non, je suis en, Dans. dans le cours de français. Je suis dans le cours de français. Très bien. De tuurste pien keni mi bën do të thotë dy shina komplet. Kemi dy faqe të mësimit. Mhm. Këtu do t'i bëni Faqen 6 komplet edhe? deri faqen 7 komplet. Ok. Më thotë deri te mësimi i tretë, ha? Orën tjetër vazhdojmë, kontrollojmë detyrat dhe vazhdojmë me mësimin e tretë. Ha? Ok. Mirë, diellën a mundeni në orën 9? Besnik? Nuk e di. Nuk e di se shtunën kom e dalë në punë, nëse më kalon në shtëpi. Anja doni me majtë edhe nesër. Për ne, ok. Për këtë javë do të thotë me Mhm. Bon, atëherë Bon. fisnik pelojmë do të thotë nesër në orën e njëjtë. po, ok. À même heure, Inch'Allah. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci aussi. Ciao, ciao. Bonsoir. Dagat.